पुढे येस एक आदर्श घालून दिलो आणि त्याच्या पावलाचेर पावल दवरून सालिगांव म्हापसा अशी पॉलिक्लिनिका सुरू जाल्यात। आयज कलंगूट ह्याच टायमाचेर कलंगूट सुरू जाता आणि आमच्या पेडणे तालुक्यात आता आमच्या केंद्राची आणि तशेंच जे श्रीमंत मनीस जो आसता रिच मॅन ताका जे ट्रिटमेंट मेळटा हेल्थ फॅसिलिटी मेळटा तशेंच फॅसिलिटी गरीबांतलो गरीब मनीस आहा ताका सुद्दां ते ट्रिटमेंट मेळचो म्हणून तेजो एक उद्देश कितें गांवांनी अशें क्लिनीक जावचे विलेजींनी गांवांनी क्लिनीक जावचे। आयज तुम्ही 4 जाग्यार क्लिनीक ओपन जाले। तुम्ही वता भाशणान म्हटलें की खंय तरी हॉस्पिटलाच्या संदर्भात म्हटलें आमदाराचे विशय आयज खंय तरी हेल्थाच्या बाबतीन बीजेपी सरकार कमी पडटा म्हणून हे तुमकां करचें पडलें अशें दिसता तुमकां? 100% आमी गांवांत जेन्ना लोकांकडे वताले तेन्ना आमी एक गजाल पळयली की हेल्थ जो आसा पळय कॉन्सेप्ट आज आमी जीएमसी इट इज अ प्रिमियम हॉस्पिटल डॉक्टरूय बरे पण जीएमसीन कशी लोकांक कशे त्रास जाता हे जर जीएमसीन तूं 1-2 राउंड मारल्यार कळटा। ओपीडीच्या वेळार लोक आदले दिसा येवन नंबर घेतात जाणटे आसूं नेणटे आसूं भुरगे आसूं खंयचे आसूं रातच्या 2 वचप 4 वचप आनी ओपीडी खातीर रावप हे कित्या खातीर सरकारान हेल्थ म्हणटा ताका प्रायमरी फॅसिलिटी धरून गांवांनी ती व्हरपाक जाय पण पेडण्या गांवांत कित्याक लागून ती पावना हेच कळना। आज जेन्ना पेडणे गांवचे तुयेचे वचून जेन्ना आमी हे पॉलिक्लिनिकाचो ओपनिंग केला आमचो एक उद्देश एकूच आसा की हेल्थ जो आसा तो हक्क आसा प्रत्येक मनशाक। खंयच्याय राजकारण करता आसतना समाजकारण जावपाक जाय आनी समाजकारण करता आसतना राजकारण जाता। जेन्ना समाजकारणांतल्यान राजकारण जाता तेन्नाच एक बरो आमदार निवडून येवंक शकता। जेन्ना तुमचो आमदार समाजकारण विसरता तेन्ना ताका जाण करून दिवपाक जाय की समाजकारण करपाची जबाबदारी तुजी म्हणून तूं एक पब्लीक सर्वंट यू आर अ सर्वंट ऑफ द पीपल एंड इफ यू आर एबल टू डू दॅट then you would be a good politician। पण आज परिस्थिती अशी झाल्या की राजकारणी हे फक्त पैसे करपाक पुला कडल्यान हांगा पर्यंत खूप जाणांचे चवथीचे गणेशाचे हे करपी हजारांनी एका पोस्टराचो कमीत कमी खर्च 3-4 हजार आसा। हे जे 100-200 जे पोस्टर लागले पळय तेच जर समाजकार्या खातीर वापरिल्ले कोणाच्या घरान कितें धान्य दिवपा खातीर वापरिल्ले कोणाची सेवा करपा खातीर वापरिल्ले जाल्यार तातल्यान एक वेगळें राजकारण निर्माण जाता। जर राजकारणाचेर दोळो धरून जर आमी हे सुरवात केला जाल्यार एक बरें कार्य समजतू आमी कशे तरेचें राजकारण गोंयांत हाडपाक सोदता त्याचे एग्जाम्पल आसा। हेल्थाचें राजकारण एज्युकेशनाचें राजकारण स्वास्थ्य मॉडेल आमी जो म्हणटात ताचें राजकारण एम्प्लॉयमेंटाचें राजकारण आनी आमी दाखोवन दिल्लें आसा। हांगाच न्ही पंजाबान आमी दाखोवन दिल्लें आसा। आज आमचे उमेदवार निवडून कित्याक येता आमी गुजरातान आमी पळयलें सगळो फूल भारतीय जनता पार्टीचो फूल मशिनरी उबी आसतना आमचो जो बाय इलेक्शन जालो गुजराताक थंय आमचो आमदार निवडून आयलो तीच परिस्थिती आमी काश्मीराक निवडून आयला पंजाबाक आमचें सरकार आसा। आज गोंयान आमचे 2 आमदार निवडून आयिल्ले आसा। गोंयान जिल्हा पंचायत सदस्य पंचायत मेंबर्स आसा। सो लोक खंय ना खंय तरी आम आदमी पार्टीक एक अपेक्षेन पळयता की जे हे अशीच एक पार्टी आसा जी भारतान बदल हाडूंक शकता आनी ताचो प्रत्यय आमी पळयलो। आज आमचेच लिडर आसा जाल्यार प्रत्येक लिडराक भारतीय जनता पार्टीन भितर उडयले पण बाकीच्या पार्टींकडे ते जाता अशें दिसना। खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक भंय दिसपाक लागला की आज एक पार्टी